So we're going to Tabuk. We're going to Tabuk. So they are crossing now. France. Here we go, guys. We are tabuking. We are tabuking here, guys. So, oh, yeah, nakita yun ako ni sa YouTube eh. Yeah. Guys, nakita ko ni sa YouTube once. So, pero winter lang to na time, pero kanya po ay summer. Grabe mga flags sa Toronto Blue Jays, guys, oh. And the Canadian flag. Proud kay sila, proudly flying their flags. Even na ginagsuot to, pero 27 Guerrero. Ship of Starbucks. Moose and Moose. Inumdamin ako itong Netwig Manila. Yung natumi sa Manila interview naman sa Canadian Embassy ba. Yung nalaritin, Evan, Manang na ayaw lagi mo gangad-hangad kay halata kayo tagbukid ta. Daghang kiktao. Oo. Daghang kiktao. Kaya naglakaw-lakaw. Toronto man eh. Lakaw-lakaw ramang kay tuwa ramang tanan. Mo nang ako, kami nila ate, yung ni Kaloy. What? Yes, I see. O nang wadi ko naghangad-hangad, kay ulaw kayo. Dito maghangad-hangad na rin. Tanaw lang, tanaw. No. Kanting tao, guys. Summer man good. Na-concert kay dito niya sa Scotiabank Arena. So, that's why nadagan kay concert. Magagag tao. Auto shows, motorcycle shows. They happen in this building here. Oh. This is the Toronto Convention Center. Oh, okay. See? Convention Center. Yeah. 765. Walang na, guys. Bukay truck. So, lagi po yung mga pulis. Truck converted to bus. Okay, guys. Yeah. Na guys, nali mga traffic enforcers guys, dati wala, mga pulis lang. Yeah, it so happen na mahal magsweldo ang pulis. So, pero nag-hire na sila traffic enforcers. So, mga traffic enforcers diyan sa Davao, apply na mo. Ansad, kanang kulangan ang pulis. Oo. Daghan pa mo sila lain. Oo. At least, na-realize siguro nila pa. Tama rapod. Tama rapod. Tum nga si TTM mo na kauban ako sa Marines, apply na mo diri. It's Intercontinental Hotel. CBC station. Yeah. Asate. CBC station. Kana na building? Oo, kami yung CBC News. Ay, oo. Canadian Broadcasting Corporation, CBC. Wow. Picturean sa nako. Yeah. Kita mo na ako na sa cable. Oo, CBC, di ba? CBC News. Dara lang taxi guys, oh. Kaya na, yellow good usually dito sa una kanan. Oh, Yeah, karon daghan na mga operator. mao day. Nanay public, private. Ano siya, Metro Toronto. Metro Toronto Convention Center. Oh, dula mga ganing Raptors na yun. Dire. Convention Center, oh.
Wow. Mao ni siyang Canadian Broadcasting Corporation, guys. Na makita nato sa cable na news, mao ni siya. Yeah. So here it is, guys, oh. Canadian Broadcasting Corporation. Yeah. Hey guys. There is a Canadian Canadian Broadcasting Corporation. Then ay sightseeing bus, guys, oh. Para sa mga tourist. Sa mga turista, guys. Walay atop ti, oh. Oh, dali. Ay, ani po di sa una sa UK. Double-decker na Oh, bus. double deck. Pareha sa Hong Kong. Double-decker. Nice kay guys. Oh. Nindot po kayong panahon, guys. Dili kayo init. Di po bugnaw. So, picture ko, So, muna yung double-decker na tourist city sightseeing Toronto, guys, na bus para sa mga tourist. And the ice cream. Pero para sa inyong kasayuran, guys, asami si baktas mi, asami padumi si CN Center, CN Tower. Darati ka, Ripley's Aquarium of Canada. The Pine. Wow. Souvenir shop. Doon tayo. Guys, window washer, guys, oh. Does that one? Window washer. Ala Spider-Man. Window washer, guys. That whole section, you go up, you do the whole section. Kaya, Canadian di okay yung orange. skateboard, oh. Sa kaligid. Did a good job, eh? Sightseeing tour. Down. Wow. Ito yung bus. Spider-Man. So, ako, taas-taas din niya akong video, guys, ba? Ay, karon jud may nakatuyok ni ate diri sa downtown. So, turati, oh. Dato na statue. Ay, layo kay to. Rogers, di amday ta padulong. Tara. Dahil na lang. Malaka na mi, guys. Dari may padong sa Rogers. So, mao na siyang famous na statue. Kuha ko din Guys. ang Bilbao. Ayong Rogers, you can see. This is Rogers Stadium, guys. Supposed to be a sky. Nya na palit na daw gibaligya. So mao ni ang CN Tower, guys, oh. Oh, nice kaayo. Na restaurant sa taas, rotate na siya, guys. While naga-dining mo, mausab-usab ang view. Kaya naga-change ang naga-rotate man ang restaurant. So pan tawag lati eh. Pero sa mga sa Tingog Mindanao, basking. Kaya nagatugtog ng music. So, si tatay. Woo! 100. Oh. Remember Union Station? Nanang train, guys. Cambridge, Kitchener, that way. Yeah. Pickering? Figuring this way. Nanang train, guys. Wow. The train. Yeah, Rogers Stadium. Daghan kay mga buskers, guys. Yan na nag-perform music. Sa kung tubangan ng CN Tower, guys. Najud sa kung yeah. CN Tower. So, nanami diri sa Rogers, the home of the Blue Jays. Dati.
Ayun. Ayun guys, na ako sa Rogers Center, home of the Toronto Blue Jays. So, nakakadari. Oh, Toronto Blue Jays. Sana sila ate. So, mga ni guys, ito na sila ate. Ripley's Aquarium, Canada. So, morning Rogers Stadium, home of the Toronto Blue Jays. So, sila nakaulakaw sila ate. Mura po sila turista. Tara guys, Latour CN Towers. Yung tao. Daladala siya flag. So, money siya guys. CN Tower. Grabe. Taas kayo. Ha? Huwag Ah. na hanggang. Ayun, nilupad. Nilupad. Hintay tao guys. Latour. Ikuan ka, Bill. Ayun Naog ka guys. dito. Sakit kag-elevator. Hmm. Naog ka. Nasi ang tao guys. Ay! Grabe tourist guys. Dekan yung kay tao guys. Ha? Ah. Naog mi guys. Naog mi.